Sit back, relax, and witness God's favor in our church. Previously in Dynamic Kids, we learned and applied the lesson in the Flying House episode 8, where we were taught about God's Word. Truly, His Word is our guide in everything we do. Let us ask one dynamic kid what is his prayer for the kids. I want the kids to love Jesus because Jesus is our Savior. So we need to pray morning and the night and for the food. Meanwhile, in our J12 service, the kids learned about the shedding of Christ's blood for the forgiveness of our sins. Truly, it was a blessed time as the kids encountered God in a personal and life-changing way. Join us the second and fourth Sunday of the month at Silver and Bronze Room Appaview Hotel, Davao City. Bring your friends with you and see you all DK and J12 kids. At the House of Hope, many brave kids who are battling cancer received a powerful message of faith reminding them to hold on to God's promises of healing, strength, and hope. Despite their struggles, they smile with faith, trusting God's unfailing love. Dynamic Church goes beyond the four walls, reaching out to different places in Davao City to share the life-changing Word of God. Each visit is not just about preaching, but also about listening, praying, and encouraging people in their unique journeys. It's a time of fellowship filled with joy, laughter, and heartfelt conversations. Indeed, every moment spent together reminds us that God's love knows no boundaries and His message of hope is for everyone, everywhere. If it's your first time and you'd like to connect with our dynamic group, you can reach out to the friend who invited you to our Sunday service or connect with us through our social media platforms. In our mission at Bahay Pag-asa, our leaders joyfully spent time teaching the young people about the importance of the Beatitudes that Jesus taught us. At RRCY, the youth were truly blessed by the word about meekness and humility, a life-changing reminder that true greatness is not found in pride, but in a heart that is gentle, teachable, and surrendered to God. Most of all, the young people were encouraged that the real change comes when we apply these teachings in the way we live each day. Last Friday, our dynamic leaders were reminded of a beautiful truth: we are children of God. With this message in their hearts, they joyfully shared and imparted it to the patients of SPMC. Many were touched, encouraged, and even experienced healing as the leaders prayed with them and helped them receive Jesus into their lives. It was a powerful time of faith, love, and hope. The leaders were deeply reminded of the beauty of having a close relationship with our Heavenly Father, the one whom Christ Jesus Himself introduced to us. This powerful truth is not just for us to keep, but to share. That's why these teachings are also being brought to the patients of SPMC, where many are encouraged, uplifted, and reminded that they are loved by the Father. Truly, nothing is greater than walking in intimacy with Him and helping others experience the same. And this is just the beginning. More lives are yet to be changed through God's Word. We are truly blessed to witness many new servants of Christ dedicate their time and effort to learn the standards of teaching, marshalling, and facilitating in the DK. From handling infants to guiding toddlers and mentoring young teenagers, our new team members are being equipped to serve with love, patience, and excellence. Want to serve our dynamic kids? Tap the leaders above you and be glad to serve for our King. See you around, DK team. Ako dahil si Richard Papaya na itulo ka anak.
Before ang akong kinabuhi katong wala pa ko'y relationship sa Ginoo. Wala na ako matarong pagdala ang akong pamilya or dili ko responsable nga pagkaamahan. Kaya nga ako alang kaugalingon ang akong gihuna-huna. Laag didto, laag diri, inom didto, inom diri. Drugs didto, drugs diri. Ug cheater pug ko sa akong asawa. Despite sa akong mga gipanghimo, wala ko nagatan-aw sa akong pamilya. Kung okay ra ba sila, wala ba sila gikaon, wala ko'y labot kung makakaon sila o dili. Mura kog sikinsa og naay kwarta. Kaya nga ko ang amigo o barkada, paimnon nako, pakaunon, ug librehon pa jud nako drugs. Pero ang akong anak ug mangayo sa kuha, syagita nako ug bunalan. Papahawaon nako. Kapila ko ka experience nga tungod sa ako ang pagkapabaya nga amahan, wala mi ginakaon. Usahay muduol ko sa akong mama ug papa. Mangayo ko bugas, apil pa ang sudan. Despite sa akong tanan nga mga dili maayong gipanghimo, niabot sa punto sobraan na nako kahubog. Hapit ko maputlan o ginhawa. Kay naglisod na ko ginhawa. Nakarealize ko nga Lord, una ba jud niya nga ako ang kinabuhi? Mura ba gikapoy nako sa kuang routine sa kuang kinabuhi? Pasalamat ko og dako sa akong asawa. Kay masking unsa nako kagago, kawalay pulos nga pagkaamahan, naagihapon siya. Masking mag-away mi, paghubog ko ginagunitan niya ang akong ulo ug akong agtang, ginapray ko niya. Cut the long story short, na-invite ko sa akong asawa sa life group. Didto, naganahan ko kay makarelate man gud ko. Kay tinud-an na man gud ang wali about sa kinabuhi. Na-excited ko, maminaw kay makarelate ko sa word kay tinuod man gud na hitabo sa akong kinabuhi. Na-invite ko sa RW or Restoration Weekend. Didto na ako nasabtan ang purpose sa akong kinabuhi. Sa cross pa lang, grabe na nako hilak. Kay habang nagatan-aw ko sa video, ginapakit sa kuha sa Ginoo nga ingon ani ang akong gibuhat para mabayaran nako ang imuhang mga sala. Ang ikaduha, healing the heart. Daghan day kayo kog kabug-aton sa kuang kasing-kasing or ginabitbit nga mga pagdumot sa kuang kasing-kasing. Dito na ako nahibalaan, mao day dili na ako mahatag or love sa kuang mga anak ug asawa. Wala man pud ko nakapil nga love ko sa kuang papa ug mama. Mao nang mga papa ug mama, kung naminaw mo ani, ipapil jud sa inyohang asawa ug anak nga love ninyo sila. Didto na restore jud ang akong kinabuhi ug ako ang pagkaamahan. Karon gikan sa irresponsable nga pagkaamahan, karon responsable na jud. Abi nako boring basta naa ka kay Lord. Dili di ay. Mas always ka excited maminaw og imuhang i-apply ang iyahang pulong. Excited ko kung unsa na po'y itudlo ni Lord sa kuha. Mao nang gina-encourage ta mo, apil mo Restoration Weekend og isurrender tindanay ang inyong kinabuhi sa Ginoo. Salamat. Good day, everyone. Ako si Ruby Jane Papaya, 36 years old, a mother of 3 children and a wife of Richard Papaya. Ang life nako before, nga wala pa kaila sa Ginoo, gubot og walay direksyon. 23 years ko nag-atiman sa ako ang mama na stroke. Kauban akong papa kay ako lang man isa ka anak. Yes, naaman sila physically pero wala ko nila na feed emotionally labaw na spiritually. Maunang nabati nako na napasagdan lang ko og walay guidance sa akong biological parents. Tungod ani na walay guidance sa parents, daghan kog desisyon na dili subay sa pagbuot sa Ginoo. Og nagbuot-buot na lang ko, maunang nagminyo ko dayon. Sa among kaminyoon, naagihapon ang kagubot kay tungod sama sa giingon sa kong bana nga nalulung siya sa bisyo, mahurot iyang sweldo sa pagbisyo. Naabot sa point ang among sudan na lang kay toyo og mantika. Og usahay wala joy kaon apil ang among mga anak. Napuno pud mi og utang maunang nakakos sa ako og depression, anxiety, og nawala ko sa akong identity. Labaw na tong time, year 2014.
Nagkaanak ko og naay congenital heart disease o buslot sa kasing-kasing. Grabe jud to nga testing sa among pamilya. Didto pod nag-start og bisyo ang akong bana. Og didto pod nagsugod nga napasakitan na ko niya, dili man physically but his words. Naabot pod sa point sa akong kinabuhi I committed adultery, pero gitago lang nako. One time, nagtrabaho ko sa laundry shop, nisaka ko og third floor kay naa ako'y buhaton. Kalit lang naay ni Honghong na muamba ko. After ato, I realize na kailangan na jud nako magpaduol sa Ginoo og moapil og D-group hantod nag-RW ko or Restoration Weekend. Sa Restoration Weekend, didto nako nabati ang gugma sa Ginoo kay gipakamatyan jud ta niya og nabanhaw siya aron makabaton tag kagawasan. Ikaduha, made in the image of God, ang imong identity kay liwat jud ka sa Ginoo. Valuable jud ko. Girestore jud akong identity and I am a child of God. And lastly, healing the heart. Diri jud nako nahibal-an nga naa di ay ko'y pagdumot sa akong bana. Og ni-decide jud ko nga pasayloon nako siya. Og nangayo jud kog tabang sa Ginoo nga pun-a jud ko og gugma Lord aron mahatag nako sa akong bana sa akong mga anak. Sa Restoration Weekend, grabe jud ang kalipay og gugma imong mabati. Diri nako nahibal-an ang akong life verse sa 1 Corinthians 15:58. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. After Restoration Weekend, gireveal ni Lord sa ako nga kailangan nako mangayo og kapasayloan sa akong bana. Dili man lalim, pero mao ang dapat og tama nga buhaton. Og grasya jud sa Ginoo, napasaylo jud ko sa akong bana. Hinay-hinay, girestore ni Lord among relationship. Kung sa una wala mi endearment, karon kay naa na, which is babe. Babe jud. O gihinay-hinay, nagapaningkamot na siya na dili ko pasakitan og istorya. O nagapaningkamot ko na musubmit sa iyaha, dili man perfect pero nagapadayon kauban ang Ginoo. Hinay-hinay, girestore ni Lord ang among pamilya, karon gibless mi ni Lord og business na cellphone repair shop. Mauni ang gasustain sa among needs. Kung sa una, wala mi makaon, dili ka pa eskwela sa mong mga anak, karon makakaon na mi 3 times a day with snacks pa. Og makapaeskwela na mi sa among mga anak. Og kami, as a couple, hinay-hinay nagapaningkamot nga mas more mi united, loving to each other, o gigamit pod mi ni Lord nga mahimong blessing sa mga youth sa Bahay Pag-asa og RRCY. Og among anak nga naay kondisyon nga congenital heart disease is now serving the Lord. Member siya sa dance ministry og akong duha ka anak is gaapil pod og praise and worship kay Lord. Og ako pod part sa worship and DK team og nagapadayon pod ko og equip sa akong sarili. Nagaapil ko og trainings, discipleships para maging effective to win my family and friends. Shalom everyone! To God be all the glory!